Yesu asifiwe, watu wa Mungu, na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Tena ni mama Fifi mwenye ko mbele zenu. Tunaenda tena kujifunza neno la Bwana pamoja, wapendwa. Na neno ambalo tutajifundisha leo, tutajifunza neno ambayo inaongea juu ya anniversary, happy birthday. Tutajifundisha juu ya neno ambayo inaongea juu ya happy birthday kwa Wakristo. Kama happy birthday inakubaliwa kwa Wakristo, watu wa Mungu wapendwa, Wakristo, shetani amefunga macho ya Wakristo. Shetani amefunga masikio ya Wakristo. Wakristo hawapendi kufuata kweli. Wakristo hawapendi kutafuta kweli. Wakristo hawataki. Wakristo wa leo wanataka waishi sawa sana mapenzi yao, hawataki kuishi sawa sana mapenzi ya Mungu. Wakristo wanapenda wajiongoze. Wakristo wanapenda watembee gisi wanataka, wanapenda wafanye vile wanataka. Wapendwa, ndani ya Ukristo hamuna ile uhuru. Ile uhuru yote yenye mnyie mko nafikiria kama ni kukua ndani ya Kristo ni kukua uhuru. Aseme uko uhuru katika Kristo kufanya kila kitu kile unataka. Hapana wapendwa. Hapana. Mwili wetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Mwili wetu iko na mwenye nayo. Hii mwili iko na mwenye nayo. Haiko yako ndugu mpendwa. Haiko yako ndugu mpendwa. We ndugu ambao utakayenisikia leo, we mama, we dada ambao utakayenisikia. Ndugu yangu utakayenisikiliza kwa video hii. Nataka ujue ya kwamba mwili hii ambao uko nayo sio mwili yako. Usijiongoze mpendwa. Usitembee kisi unataka. Sisi ambao tunasema tuko wa Kristo, tumefungwa katika Kristo. Tuko wafungwa katika Kristo mpendwa. Haupaswi kuishi sawa sawa na gisi unataka we mwenyewe. Haupaswi kuishi sawa sawa na gisi we mwenyewe unajisikia. Kama uko Mkristo mwenda mbinguni, unapaswa kuishi sawa sawa na neno la Mungu. Unapaswa kuishi sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Bandugu yangu, badada yangu, wa mama yangu ambao mtakanisikiliza kwa video hii, mjue ya kwamba kukua ndani ya Kristo, tuko wafungwa katika Kristo. Tuko wafungwa. Yohana anatuambia katika kitabu cha Yohana, nasema aseme ukiwa rafiki ya dunia utakuwa adui ya Mungu. Ukipenda vitu vya dunia utakuwa adui ya Mungu mpendwa. Tafakarini kwa ajili ya neno hili. Mkuwe na tafakari. Kwa najiuliza kwa nini maandiko yanatuambia hivi. Ukapenda dunia utakuwa adui ya Mungu. Mjiulize. Tunaenda kujifunza leo kwa ajili ya happy birthday. Wakristo, happy birthday inakubaliwa. We mtoto wa Mungu, we mtu ambaye ulimwamini Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wako, unakubali kuwa mwanafunzi wa Yesu Kristo, unaruhusiwa kukuwa unafanya happy birthday. Siku ya kuzaliwa kwako, siku ya kuzaliwa kwa mtoto wako, o mtoto wangu alizaliwa, siku yake ya kuzaliwa, unapiga chakula, unaita watu, unafanya sherehe mnyumba. Ile kitu haiko kwa Wakristo. Hakuna ile kitu kwenye iko. Hakuna nafasi kwenye tulisikia kwamba watu wa mitume walifanya kile kitu. Wapendwa, tuombe kwanza. Bwana Yesu anisamehe. Nisamehe Bwana. Tuombe. Baba Mungu, katika jina lako Yesu Kristo, niko mbele za uso wako Bwana. Nataka zungumza na wandugu zangu, nataka kuongea na wadada yangu na wamama yangu katika Kristo. Nataka tuongee siku ya leo. Bwana Yesu, ninakukaribisha, mkaribu mahali hapa. Karibu Roho Mtakatifu, sema na watu wako. Karibu Roho Mtakatifu, utufundishe. Karibu Roho Mtakatifu, utuonye. Maana watu wale ambao unawapenda unawakanya na kuwaonya na kuwarudi tena. Mungu, tunataka useme nasi. Tunataka utufundishe siku ya leo. Watu wako ambao utasikiliza video hii Bwana, wapatie masikio ya kusikia Bwana Yesu. Tusikuwe nasikia neno lako na kulitupa, bali tunapolisikia tulifanyie kazi.
Asante Roho Mtakatifu, tunaamini utakuwa mahali hapa, utasema na watu wako, wakuone wewe Kristo, wasinione mimi Bwana, maana mimi ni speaker tu, mimi ni chombo Bwana. Unitumie kadiri na mapenzi yako Kristo, kushauria watu wako, kuwaonya watu wako, maana jehanamu haikuumbiwa kwa ajili ya mwanadamu, jehanamu iliumbiwa kwa ajili ya shetani na malaika zake. Bwana Yesu, tupatie masikio ya kulisikia neno lako ili tupate kuepuka jehanamu ya moto. Asante Yesu, kwa sababu utaanza nasi na utamaliza pamoja nasi. Na waombea watu wako ambao watakaposikia video hii, naomba wabariki Bwana, wabariki kiroho na kimwili, wainue kiroho na kimwili Kristo Yesu. Bariki Bwana Yesu watu wako, watendee mema, waone muujiza wako wanaposikiliza maneno yako Kristo, wanaposhare maneno yako hii Mungu, wabariki, watendee mema katika jina la Yesu Kristo. Ninapinga kila mipango ya shetani. Video hii naifunika na damu ya Yesu Kristo, naifunika na damu ya Yesu Kristo, naifunika na damu ya Yesu Kristo. Asante Yesu, kwa sababu utajitukuza. Naomba na kuamini kwa damu ya Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Asante. Asante Bwana Yesu. Wapendwa, tunaenda tujifundishe leo kwa ajili ya Christmas. Naona watu wa Mungu, watoto wa Mungu wanapotea kwa kukosa maarifa. Wakristo wanapotea kwa kukosa maarifa. Na mimi ndugu yangu nilikuwa huko, na mimi nilikuwa mtu wa masherehe, nilikuwa mtu wa maaniversary, nilikuwa mtu wa Christmas, nilikuwa mtu wa kila sherehe yoyote yenye unajua mpendwa, na mimi nilikuwa huko. Lakini maandiko yanatuambia kwamba tutajua kweli na kweli tatuweka huru. Unapojua kweli, unapojua neno la Mungu, uko na limit, sijui limit kama wanaiongea nini kwa Swahili safi. Sisi wa Kristo tuko na limit. Tuko na vitu vyenye hatupashe kufanya. Tuko na vitu vyenye hatupashe kufanya. Kuko na mavazi yenye hatupashe kuvaa. Tuko na chakula zenye hatupashe kukula wapendwa. Kama unasikia mtu wa Mungu anakushauria, Mkristo upashe kula hiki, upashe kula hiki, sikiliza neno la Mungu. Usimkashifu ule mtu. Chunguza neno la Mungu mpendwa. Chunguza neno la Mungu. Kuko chakula ingine ambayo tunakulaka inakuwa inaondoa utukufu ya Mungu. Inakuwa inaondoa utukufu wa Mungu mpendwa. Kuko mavazi ambayo tunavalaka inaondoa utukufu ya Mungu. Ndugu yangu, maandiko yanasema ya kwamba tuwe watakatifu roho na mwili. Hizi mili zetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Hizi mili zetu ni hekalu ambao Roho Mtakatifu anaikalaka humu ndani yetu. Roho Mtakatifu haizi ikala mkibambazi. Roho Mtakatifu haizi ikala mwa nguzo. Roho Mtakatifu haizi ikala mwa meza. Roho Mtakatifu haizi ikala mumuti. Roho Mtakatifu anakalaka mwili ya mwanadamu. Na ndio kwa maana wanasema ya kwamba hii mili yetu tuitakase, hii mili yetu tuisafishe, kwa sababu mili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anakujaka na ikala ndani yetu, anaanza kutuongoza, anaanza kutufundisha, anakufundisha jinsi ya kuishi na watu, anakufundisha jinsi ya kukula, anakufundisha jinsi ya kuvala. Lakini ndugu yangu mpendwa, wewe unapokatana kufuata ushauri wa Roho Mtakatifu, ni ole kwako ndugu yangu. Ni ole kwako. Wewe Mkristo ambaye ulimwamini Yesu Kristo, kuko nguo unaweza kuvala, unasikia roho inakatala kabisa, unasikia roho inakatala. Na roho inakatala, inasita, roho yako inasita, nasema hii nguo hapana, hii nguo hapana. Utaivala kwa roho nguvu tu, utaivala tu kwa moyo wako mgumu, lakini kabisa mule ndani kunasikia, uko nasikia hauna salama, unasikia hauna amani. Ndugu yangu, ukisikia hivyo, ujue kwamba Roho Mtakatifu anakataza kuvala ile nguo. Roho Mtakatifu anakataza kuvaa hiyo nguo. Haleluya. Tunaenda kuongea kwa ajili ya happy birthday. Happy birthday wapendwa. Wakristo mbona mnapotea? Wakristo mbona mnapotea wa ndugu zetu? Mbona tunapotea? Mbona tuko tunatembea kinyume na neno la Mungu? Mbona tuko tunatembea kinyume na sheria za Mungu? Tukisoma hii Biblia yote, ukisoma mwanzo hadi mwisho, hakuna nafasi kwenye utasikia wa mitume walifanya happy birthday. Hakuna nafasi kwenye utasikia wa mitume walisherehekea siku za kuzaliwa. Hakuna. Kwanza wa mitume wote wa mitume wote, wale ambao walikuwa pamoja na Kristo na wale ambao walikuja kupokea wokovu badala ya Kristo kunyakuliwa, badala ya Kristo kutoka duniani, wale ambao waliingia wokovu nyuma, hakuna kwenye wanasema kama walisherehekea sikukuu ya kuzaliwa kwao. Ndugu yangu, maandiko natuambia sema tulijengwa kwa misingi ya mitume na manabii.
mitume na manabii, wale wa zamani, wale wa kale, ile matendo yao tunapaswa tuifate, zile tabia zao tunapaswa tuzifate, zile comportement zao, gisi walikuwa wanajikamata, gisi walikuwa wanampenda Mungu, gisi walikuwa wanamtii Mungu, na sisi tutembee hivyo hivyo wapendwa. Tutembee hivyo hivyo. Kuna video ambayo niliwekaka kwa YouTube nikafasiria watu katika dunia hii kuna Wakristo wa aina mbili. Kuna Wakristo wa aina mbili katika hii dunia. Kuna Wakristo wa kimwili na kuna Wakristo wa kiroho. Wakristo wa kiroho ni wale ambao wanatembea msheria za Roho Mtakatifu. Ni wale wenyewe wananyenyekea chini ya Roho Mtakatifu. Unakubali Roho Mtakatifu akuongoze, unakubali Roho Mtakatifu akufundishe, unanyenyekea. Ule ndio Mkristo wa kiroho. Mkristo wa kimwili ni ule mwenye naye kunatembea msheria anatembea msheria zake yeye mwenyewe. Haongozwe na Roho Mtakatifu, anajiongoza yeye mwenyewe. Mwili wake kimwambia vala uchi unavala, mwili wake kikwambia vala suruali unavala, vala nguo yenye nakuacha mwili nje unavaa, uende kasuke nywele unasuka, uende kaweke makeup unaweka, kwa sababu unajiongoza wewe mwenyewe. Hapo ni Mkristo wa kimwili. Mkristo wa kimwili ndio mwenye anafanyaka vyote vya anapenda. Unafanya kila kitu unapenda na utasikia ndani uko na salama kabisa. Utasikia uko na amani, hata kama ulipiga mtu, hata kama ulikorofisha mtu kitu kyake, hata kama ulimtukana mtu, hata kama ulizungumza maneno machafu kwa midomo yako, unasikia uko salama kabisa. Uko poa, hauna shida yoyote. Lakini Mkristo wa kimwili, ndugu yangu, Mkristo wa kimwili wa kiroho ndugu yangu, Mkristo wa kiroho, pima tukorofishana na mtu, hiyo siku hautalala. Ule mtu haizi lala. Kama uko na Roho Mtakatifu, umekorofushana na mtu ama umeongea vibaya na mtu, hautasinzia mpendo. Hautasinzia. Utasikia unakosa amani, utasikia unakosa amani, utasikia unakosa amani mpaka mnatengeneza na ule mtu, mpaka mnatengeneza mnarekebisha na ule mtu, ndio utasikia amani inaingia. Ndugu yangu wewe, mpendo ambao utakayenisikiliza kwa video hii, wewe jiangalie gisi unavyoishi na watu, gisi wewe uko, ujiangalie uko Mkristo wa kimwili ama uko Mkristo wa kiroho. Wewe mwenyewe ujiangalie, uangalie nafasi kwenye utajiweka. Usijiweke kuna nafasi yenye hauko. Usijiweke kuna nafasi yenye hauko. Kama uko Mkristo wa kimwili utajua, kama uko Mkristo wa kiroho utajua. Utajua ndugu yangu. Mkristo wa kimwili anafanyaka matendo yote ya kimwili. Unaweza tukana mtu, hakuna shida. Unaweza kamata pesa ya mtu, unajikopa pesa ya mtu, hautamrudishaka, hakuna shida. Unasikia tu uko na amani tu. Unaweza vaa nguo yenye inakuacha uchi, inakuacha utupu, inakuacha mwili mzima nje, inakuacha mabega. Unaona sawa, hii nguo mimi navaa. Hizi ni manguo zenye tulikuwa tunavalaka zamani. Lakini kwa leo nikivaa nguo ya hivi yenye inaniacha mwili nje, nasikia sina amani mpendwa. Nasikia sina amani. Kwangu nasikia sina amani, siwezi kuwa na amani. Hata kutoka mnyumba siwezi toka mnyumba. Nikivaa tu nguo yenye inanionyesha mwili, nasikia sina amani. Ndugu yangu mpendwa, jiangalia uko kwa Kristo wa kimwili, uko kwa Kristo wa kiroho. Nikizozana tu na mtu tu, nikibishana tu na mtu kwa maneno, sitakuwa na amani, sitakuwa na amani. Nasikia nakosa amani, sitalala, nakosa amani. Ndugu yangu jiangalie uko kwa Kristo wa kimwili, uko kwa Kristo wa kiroho. Bakristo ya kimwili yote, wakati Kristo atakuja kunyakua kanisa, wote watabakia duniani. Wote watabakia duniani mpendwa. Kama uko Mkristo wa kimwili, wakati wa unyakuo, Wakristo wa kimwili wote watabakia duniani. Na wale ambao ni Wakristo wa kiroho, ndugu yangu, tufanye nguvu. Tufanye nguvu wapendwa. Tufanye nguvu watoto wa Mungu. Maandiko yanatuambia katika kitabu cha Ufunuo, inatuambia kwamba watakatifu wazidi kujitakasa, watakatifu wazidi kujitakasa. Tufanye haraka, tufanye haraka. Tujitakase sana, tujitakase sana sana. Tuzidi kujitakasa, tuzidi kujiosha, kwa sababu Bwana wetu Yesu Kristo, bwana harusi yuko nakuja wapendwa. Bwana harusi yuko nakuja kuchukua bibi harusi. Tuzidi kujitakasa. Tuzidi kujitakasa. Ukasikia mule ndani kuko kitu, unakosa amani kitu fulani, tengeneza haraka.
Usingoe katika kitu kalale. Usichunge katika hasira kalale. Usisubiri katika kama kali kalale ndani yako. Rekebisha mpendwa. Rekebisha ndugu yangu. Tengeneza na Bwana wako Yesu Kristo. Hatujue saa wala siku. Hatujue saa wala siku. Maandiko yanasema hata wa malaika mbinguni hawajue siku. Lakini maesinye zinatuonesha dalili za ulimwengu. Gisi ulimwengu uko natembea leo. Gisi dunia iko natembea leo. Tuko tunaona dalili. Bwana wetu Yesu Kristo iko kumulango. Iko kumulango. Mkitabu cha Isaya mnasema aseme siku za mwisho Bwana atamimina roho wake. Atamimina roho wake kwa watu wote. Kwa wale watu ambao wako na hamu ya kumtafuta, wale watu ambao wako na kiu ya kumtafuta Bwana. Bwana atamimina roho wake. Ndugu yangu, roho wa Bwana imeshamiminika duniani. Kristo Bwana amemwanga roho wake mdunia. We kama hauna habari kama Bwana alishamimina roho wake. Watu wote wameshapokea. Na we mpendwa, kama unataka kupokea, kama ulikuwa hujapokea roho wa Bwana, fanya nguvu pokee mpendwa. Roho wa Bwana iko duniani, iko nafanya kazi. Iko nafanya kazi kwa kasi, iko nasafisha watu wake, iko natengeneza watu wake, iko natengeneza bibi harusi. We ndugu mpendwa, kama wewe haujapata roho wa Bwana, kama roho wa Bwana hajakuja kwako, fanya haraka. Fanya haraka ndugu yangu. Fanya haraka. Hapana kulala, hapana kusinzia mpendwa. Hapana kulala, hapana kusinzia mpendwa. Tena maandiko yanatuambia tena nafasi nyingine nasema, anayejizania kwa nasimama, angalie sana asianguke. Unayejizania kwamba unasimama, angalia sana usianguke mpendwa. Angalia sana usianguke. Kama ukijizania kwamba unasimama, chunguza matendo yako, chunguza tabia zako, chunguza masemi yako, chunguza mivalio yako mpendwa. Jichunguze. Uko tuna bumaisinye tuwe kutakuonesha wewe peke bila mtu kukwambia. Utakuwa tuna bumaisinye ambapo kutakuonesha ya kwamba uko na Bwana ama hauna Bwana. Niko naye ama sina naye. Bumaisinye uko bakukuonesha. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Twende mu maandiko watu wa Mungu. Nimeingia mbile vyote kutaka tujiangalie, tujichunguze, lakini leo tunaenda kuangalia juu ya happy birthday anniversary kwa Swahili yetu ya Kongo. Anniversary. Sisi wa Kongo mande Swahili na French tunachanganya, hatuna Swahili kamili. Haleluya. Happy birthday inakubaliwa kwa mtoto wa Mungu. Tuangalie. Hakuna mBiblia. Ukisoma kitabu cha Mwanzo mpaka Ufunuo, hakuna nafasi utakusikia Petro walifanyaka happy birthday. Hakuna nafasi utasikia Yohana walifanyaka happy birthday. Hakuna nafasi utasikia Paulo walifanya happy birthday. Walisherehekea happy birthday masiku za kuzaliwa. Hakuna ndani ya kitabu cha Biblia. Angalia mzuri. Leo yuko naangalia ndani ya makanisa utakutana siku ya mchungaji ikifika, siku yenye mchungaji alizaliwa, kama mazaliwa ya mchungaji ikifika, unakutana kanisa wanafanya sherehe kubwa ndani ya kanisa. Mko naangalia machafuko yapata duniani. Machafuko makufuru yapata. Aseme leo ni siku ya kuzaliwa ya mchungaji wetu. Munafanya sherehe kubwa ndani ya kanisa. Munaweka pale makeke manini, munakunywa, munafanya sherehe kubwa. Na ndio kwa maana Bwana wetu Yesu Kristo siku yake ya kuzaliwa aliificha. Alificha siku yake ya kuzaliwa. Wapendwa, mfanye hange. Nyinyi ambao mnajiita ni wa Kristo, nyinyi ambao mnajiita mko watoto wa Mungu, lakini mnakuwa mnasherehekea happy birthday, mnakuwa mnasherehekea ma Christmas. Hakuna siku ya kuzaliwa ya Kristo, hakuna. Hapa mkitabu cha Ufunuo mpaka Mwanzo mpaka Ufunuo, hakuna nafasi kwenye wanaandika ya kwamba Kristo alizaliwa date fulani, Kristo alizaliwa tarehe fulani. Hakuna. Vile vyote venye mnakuwa mnasherehekea ni wanadamu ambao waliviweka. Yesu anisamee na mimi nilikuwa navisherehekea. Yesu anisamee, nilikuwa navisherehekea, lakini nilipojua ya kwamba niko muupotofu, nilipojua kwamba niko natembea mugiza, nikatoka huko mpendwa. Ndugu yangu nakwambia leo, toka huko na wewe. Toka mugiza mpendwa. Funguka macho, funguka akili. Shetani iko natufunga macho. Shetani anapofusha watu macho kusudi watu watumbukie kuzimu.
Toka huko ndugu yangu. Haleluya. Tusome mkitabu cha Mwanzo 40, tunasoma hapa kwa mstari wa 16. Tusikie. Haleluya. Yule mwokaji mkuu alipoona kwa Yosefu amefasiri ikiwa na maana nzuri, akamwambia Yosefu, mimi pia niliota ndoto. Kichwani mwangu kulikuwepo vikapu vitatu vya mikate. Katika kikapu cha juu kulikuwa na aina zote za vyakula vilivyookwa kwa. Hapa naanzia hapa kwa 16 kwa sababu sitaki video hii ikuwe ndefu, lakini hii ni historia ya Yusufu. Yusufu wakati alikuwa gerezani pamoja na wafungwa wenzake, walilota ndoto. Nao wote ni watu ambao walikuwa wafanyakazi wa Potifa. Ndani ya nyumba Potifa walifungwa humo mgereza, wakafungwa, na walipokuwa ndani ya kifungo hicho walipata mandoto. Sikiliza sasa, huyu mwekaji ambaye alikuwa mwekaji, alikuwa mtu wa karibu sana kwa mfalme Potifa. Alilota ndoto ndani ya gereza, na hiyo ndoto Yusufu akampatia tafsiri ya hiyo ndoto. Hapo ndio niko nataka tujifunze, naanzia kwa 16. Lakini mpendwa, kama unataka historia ijue yote, anzia Mwanzo, kitabu cha Mwanzo 49. 49, soma sura ya kwanza, soma yote imalize, alafu ingie kitabu cha Mwanzo 39, soma 39, soma 40 yote, usikie hiyo historia yote ya Yusufu hapo alipokuwa gerezani kwa nyumba ya Potifa. Najua kuna wengine ambao wanajua story hii. Haleluya. Tusikie. Huyu mwekaji aliota ndoto, alafu Yusufu akamtafsiria maana ya ndoto hiyo. Ajili ya Farao, lakini ndege walikuwa wakivila kutoka kwenye kikapu nilichokuwa nimebeba kichwani. Akamwambia seme, niliota ndoto, nilikuwa na kikapu huko kichwa, alafu kile kikapu ndege walikuwa wanakuja wanachukua vitu ndani ya kikapu hiyo. Yosefu akamwambia, hii ndiyo maana yake. Vikapu vitatu ni siku tatu. Katika siku hizi tatu Farao atakata kichwa chako. Unasikia wapendwa? Unasikia nani tafsiri ambayo alimupatia? Akamwambia seme, msiku tatu Farao atakata kichwa chako. Tusikie kama ile ndoto ilitimilika ama haikutimilika. Na kukutundika juu ya mti. Aseme natakutundika juu ya mti. Na ndege watakula nyama ya mwili wako. Aseme na ndege watakula nyama ya mwili wako. Mnamo siku ya tatu, ilikuwa kumbukumbu ya kuzaliwa kwa Farao. Akawaangalia maafisa wake wote. Aseme siku ya kumbukumbu ya kuzaliwa kwa Farao. Unasikia wapendwa? Njoo kwenye niko nataka tujifundishe hapo. Siku ya kumbukumbu ya kuzaliwa kwa Farao. Watu waliofanya masherehe ni wale watu wapinga Kristo, wale watu ambao walikuwa wanampinga Mungu. Njoo wenye walikuwa nafanya sherehe za kuzaliwa. Njoo walikuwa nafanya sherehe. Sikia. Msiku tatu, kulipopita siku tatu wameota hiyo ndoto, Farao akafanya sherehe kubwa ya kuzaliwa kwake. Akawatoa gerezani mnyweshaji mkuu. Akawatoa gerezani hiyo siku. Mnyweshaji mkuu, huyo mwalilota hiyo ndoto. Na mwokaji mkuu akawaweka mbele ya maafisa wake. Akawaweka mbele ya maafisa wake. Ndipo akamrudisha mnyweshaji kwenye nafasi yake, ili aweke kikombe mikononi mwa Farao tena. Lakini akamwangika yule mwokaji mkuu sawa na jinsi Yosefu alivyowaambia katika tafsiri yake. Unasikia? Huyo mwekaji mkuu sawa na jinsi Yusufu alivyomtafsiria hiyo ndoto. Jinsi alivyomtafsiria hiyo ndoto ikatimilika. Pamoja na hayo, mnyweshaji mkuu hakumkumbuka Yosefu, bali alimsahau. Nasikia watu wa Mungu. Msiku tatu walipolota hiyo ndoto, msiku tatu wakamtosha huyo mnyweshaji mkuu. Ile tafsiri
ambayo Yusufu alimwambia ikatimilika. Hiyo siku ya kuzaliwa kwa Farao wakamkata kichwa. Nasikia ukajisomea wewe mwenyewe ndugu mpendwa, utaelewa vizuri. Utaelewa vizuri kwa sababu hii hapa kwa audio haifasirie vizuri, lakini ndani ya kitabu ukisoma mkitabu vizuri utaelewa. Lakini ndugu yangu, ukisoma hiki kitabu cha Mwanzo 39, soma yote, soma 40 yote, utapata hii neno vizuri. Utasikia jinsi hii masherehe mnakuwa kama mnafanya siku za kuzaliwa. Ni sherehe ambazo wale wafalme walikuwa nafanya zamani. Wale wafalme ambao walikuwa napinga maneno ya Mungu. Wale wafalme ambao walikuwa wanampinga Mungu, ndio walikuwa wanafanya hii masherehe za kuzaliwa. Walikuwa wanafanya masherehe, sijue masherehe za kuzaliwa. Kusherehekea masikukuu. Lakini ukisoma kitabu mzuri, Biblia vizuri, hakuna nafasi wanasema wa mitume walisherehekea sherehe yoyote. Hakuna nafasi walisherehekea sherehe yoyote mpendo. Hakuna. Muangalie wapendwa, jinsi wanadamu tuko napotea. Tuko napotea juu ya kutokujua neno la Mungu. Tuko napotea juu ya kutokujua kweli. Haleluya. Maandiko yanatuambia sema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Watu wanakosa maarifa, watu wa Mungu wanakosa maarifa. Haleluya. Tuangalie, tusome Mathayo 14 kusoma mstari wa 6. Tutasoma mstari wa 6 mpaka 13. Haleluya. Katika siku ya kuadhimisha sikukuu ya kuzaliwa kwa Herode. Unasikia, siku ya kuadhimisha siku ya kuzaliwa kwa Herode, binti wa Herodia alicheza mbele ya watu. Binti ya Herodia akacheza mbele ya watu. Huyo binti wa Herodia alikuwa binti ya ndugu yake na Herode. Sasa Herode siku yake ya kuzaliwa ilipofika, akakusanya sherehe kubwa, akaitisha watu. Huyo binti wa ndugu yake akacheza, alikuwa mtoto mwanamke, akacheza mpaka Herode akasikia kafurahi. Kuhudhuria akamfurahisha sana Herode. Huyo binti akamfurahisha Herode sana kwa kucheza kwake, kiasi kwamba aliahidi kwa kiapo. Herode akaahidi kwa kiapo. Wakati alipoona mtoto mwanamke amecheza vizuri, amemfurahisha, Herode akaahidi kwa kiapo kumpa huyo binti lolote atakaloomba. Aseme lolote utakaloomba nitakupatia we mtoto mwanamke, kwa sababu umenifurahisha, umecheza vizuri. Yeye akiwa amefundishwa na mama yake, huyo binti akasema, huyo mtoto mwanamke akafundishwa na mama yake, nipatie kichwa cha Yohana Mbatizaji. Mama yake akamwambia, wewe ndio lombe kichwa cha Yohana Mbatizaji. Kwa sababu huyo mama walikuwa na ugomvi, sijui niite ugomvi, sijui nini. Yohana kumshauri tu. Hii mashauri tu, unaweza kaona mtu yuko atembea ndani ya dhambi, unaona mwenzako anatembea katika dhambi, unamshauri kumbe umemkwaza. Naye ndio Biblia acha nakatwa kichwa. Yohana alikatwa kichwa kwa kushauri mtu, kwa kumshauri kwa nini wewe huyu ni mke wa ndugu yako, kwa nini unafanya kitendo kama hiki cha kutembea na huyu mke. Hiyo kumshauri hiyo tu, Yohana kakata kichwa. Kumbe huyo mama aliweka zile hasira ndani ya moyo. Sasa huyo mtoto wake alipocheza kwenye sherehe hiyo, mama akamwambia, wewe ndio umwambie tu akupatie kichwa cha Yohana. Nasikia wapendwa, kuna watu wengi ambao wanajua historia hii, lakini kama wewe haujua historia, soma hapa kwa kitabu cha Mathayo. Soma Mathayo 14:6 usome mpaka 13, utapata zile habari zote kwenye sinia. Asema mama akamwambia, wewe ndio useme bakupatie kichwa cha Yohana. Lomba kichwa cha Yohana kwenye sinia. Mpendo, angalia kisi shetani ni mtu mbaya. Shetani ni mtu mbaya sana. Huyo mama kachagua tu kichwa cha Yohana kusudi tu Yohana kate kichwa uwawe. Huyo nani mfalme alikuwa na utajiri mingi. Kuliko alombe wampatie hata nusu ya utajiri, akalomba kichwa cha Yohana kwa sababu ya roho mbaya, kwa sababu tu ya wivu. Anachukia gisi walimshauri. Naona mwanadamu. Sasa
Hiyo siku ya sherehe ndio siku aliona alipata muda ya kuuisha Yohana. Mfalme akasikitika. Lakini kwa ajili ya kile kiapo alichoapa mbele ya wageni, mfalme akasikitika, lakini kwa sababu ya kiapo Kenya alikuwa ameapa mbele za watu, akatimiza. Akaamuru kwamba apatiwe ombi lake. Hivyo akaagiza Yohana Mbatizaji akatwe kichwa mle gerezani. Nasikia wapendwa, mfalme Herode akaagiza watu, mwende mkate kichwa cha Yohana, mpatie huyu mtoto. Mupatie huyu mtoto mwanamke. Unasikia? Nyie watu ambao mnakuwa mnasherehekea masiku za kuzaliwa kwenu, masiku za watoto wenu kuzaliwa. Mtoto ameeneza miaka 10, unafanya sherehe. Mimi nimeeneza miaka sijui 30, unafanya sherehe. Nimefanya miaka sijui 31 sherehe, 35 sherehe. Manake kila kueneza mwaka sherehe. Ndugu mpendwa, nikuelezee. Wakati mko nafanya hizi masherehe za kuzaliwa, hizi masherehe maana yake ni umwangaji wa damu. Hizi sherehe za kuzaliwa ni umwangaji wa damu. Katika ulimwengu wa roho, haujua watu wangapi ambao mnakuwa mko mnaua wakati Mungu mnafanya hizi masherehe. Ndugu mpendwa, katika ulimwengu wa roho, vitu vya rohoni ni wengi ambao watu hawajuake vitu vya rohoni. Wapendwa, hatujuake vitu vya rohoni. Wewe unafikiri uko nafanya sherehe, kumbe haujui kama mtoto wako umemtoa kwa mizimu, umemtoa kwa mashetani. Wewe unafikiri umefurahisha mtoto, unafikiri waseme mtoto nimemfanyizia anniversary, nimemfanyizia happy birthday, mtoto wangu amefurahi. Kumbe mtoto umemtoa kwa mizimu, mtoto umemtoa kwa mashetani bila kujua. Umemwanga damu ya mtu, haujui kama ni damu ya mtu gani umemwanga kwa kusherehekea tu sherehe hiyo. Watu wa Mungu, mnasikia hapa? Ni hizi verse 2 zinaongelea wakati ya mazaliwa ya Farao, mtu alikufa. Wakati ya mazaliwa ya Herode, mtu alikufa. Mna nyinyi wakati mnakuwa mnasherehekea masherehe zenu, siku zenu za kuzaliwa, hamjui katika ulimwengu wa roho watu wangapi ambao mnakuwa Mungu mnaua. Hamjui kwa sababu inafichwa machoni penu. Inafichwa machoni penu wapendwa. Yesu anihurumia, nitakase na mimi nilikuwa nafanya hivi vitu. Lakini nilipojua kweli nikaacha. Nilipojua kweli nikaacha na nikatubu mpendwa. Ndugu yangu wewe ambao unataka na upone, kama unataka upone ama unataka watoto wako wapone, ndugu mpendwa, tubu na uache hii tabia. Tubu ndugu yangu, tubu. Nyinyi watu ambao mnapenda masherehe sana, mnapenda masherehe sana wanadamu. Mnapenda sherehe sana. Kufanya sherehe sio vibaya. Kama unaona wewe mimi napenda sherehe, piga chakula, itisha wa ndugu, itisha marafiki mkuchangie. Lakini sio kusema unafanya sherehe juu ya kuzaliwa kwa mtoto, umefanya sherehe kwa ajili ya kuzaliwa kwako. Ndugu mpendwa, ni machafuko mbele za Mungu. Na siku moja utahukumiwa kwa ajili ya hiyo kitu. Usikie video hii usiponisikia mpendwa. Hata kama utanikashifu unasema huyu mama alikuwa anaongea vitu vyenye hajue, lakini najua kuna siku hii sauti utaisikia kwa masikio yako. Kuna siku hii sauti utaisikia kwa masikio yako. Na ninaamini sio mimi wa kwanza kuongelea mambo hii. Sio mimi wa kwanza kuongea hii mambo ya masherehe, ya mabibasi, ya anniversary. Sio mimi wa kwanza. Sio mimi wa kwanza. Watu wameongea sana. Watumishi wa Mungu wameshaongea sana. Kama wewe hautaki kubadilika, kama wewe hautaki kusikia, kama hautaki kusikia ushauri ya watu, hautaki kufuata ushauri ya watumishi wa Mungu, ndugu yangu, kuna siku utalia na kuomboleza. Kama unaona pesa zinakuwasha, wewe uko na pesa unakosa uzifanyishe nini? Kwa nini hizo pesa uzikamatwa zikabulia wa maskini barabarani? Kwa nini hizo pesa uzikamatwa zikabulia mayatima mpendwa? Na utakuwa umeweka hazina mbinguni ndugu yangu. Utakuwa umeweka hazina mbinguni. Nyinyi watu ambao mnapenda masherehe sana. Utaona hata mtu hana pesa yoyote, lakini anapenda tu asherekee tu siku ya kuzaliwa. Mimi leo ni siku yangu ya kuzaliwa. Mtoto wangu ni siku yake ya kuzaliwa. Ndugu mpendwa, mfuate neno la Mungu. Tufuate neno la Mungu sote. Tuache kuwa tunatembea katika mapenzi yetu sisi wenyewe. Tuache kuwa tunaongozewa na mwili. Ukipenda kuongozwa na mwili ndugu yangu, hautamuona Mungu. Ongozwa na roho.
Ongozwa na Roho wa Mungu akuongoze mpendwa. Roho wa Kristo akuongoze. Roho wa Bwana akuongoze, acha kuongozwa na mwili. Munasikia? Kila au wafalme wa zamani, wakati walikuwa na sherekea ile masherehe zao, watu wanakufa, watu wanauawa. Hakuna nafasi wanatuonesha kwamba wa mitume walisherekea siku ya kuzaliwa. Hakuna. Biblia yote mzima hakuna. Hiyo verse haiko. Hiyo verse haiko. Wewe kama wewe unasomaka Biblia sana, wewe ulishakapata hizo verse kwenye wa mitume walikuwa na sherekea masherehe za kuzaliwa kwao. Utuoneshe basi ndugu yangu. Utupatie hizo verse. Inawezekana sisi Biblia zetu sisi haziko za kweli. Mpendwa, funguka macho, Yesu anarudi. Funguka macho ndugu yangu. Jiangalie ungali unakwama wapi? Wewe ndugu ambao ungali unaenda, wewe ndugu ambao unaenda kanisani, wewe ambao ulimpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, lakini ungali unatembea kinyoka neno la Mungu. Haujasimama vizuri neno la Mungu. Haujatii sheria za Mungu. Haujaheshimu maneno ya Mungu. Ndugu yangu, tengeneza mpendwa. Yesu anarudi watoto wa Mungu. Yesu anarudi. Asitukutane tungali na bumakasoro, asikutane tungali na bumauchafu, asikutane tungali na matashi. Ndugu yangu, osha mavazi yako mpendwa. Osha mavazi yako. Jisafishe roho na mwili. Ndugu mpendwa, nyinyi ambao mnakuwa mnasema, "Oh, Mungu haangalie mwili, Mungu hajali na mwili, Mungu anajali tu roho." Ndugu mpendwa, oh Yesu nisamee Baba. Yesu anisamee, ninatubu na mimi nilikuwa naongeaka hivyo. Nilikuwa naongeaka hayo maneno, lakini nilikuwa naongea maneno kwa sababu nilikuwa sijue kweli mpendwa. Nilikuwa naongea hayo maneno, nilikuwa sijue kweli, lakini nilipojua kweli ndugu yangu, nilitubu na nikaacha. Na kweli enjoy mpendwa. Kweli enjoy. Tubu ndugu yangu, tubu ndugu yangu. Tubu, tembea katika kweli ya Mungu. Kama kwa kweli unahakikisha kwamba wewe uko Mkristo, unahakikisha kwamba wewe uko mtoto wa Kristo, ulimwamini Yesu Kristo na unatamani siku moja uende mbinguni, jisafishe ndugu yangu. Safisha mavazi yako mpendwa. Osha mavazi yako. Ondosha tule tumabuchafu tote. Osha, tusafishe. Ndugu yangu, unaweza kuwa umeshaacha makeup, unaweza kuwa ulishaacha kusuka nywele, unaweza kuwa ulishaacha kumivalio mubaya, lakini ndugu yangu, bumasherehe, sijua bumabitu. Ndugu yangu, bumabitu wa kutukosesha ni wa mingi. Tujiangalie mpendwa. Unatembea namna gani mbele ya Mungu? Unatembea na Mungu namna gani? Unatii sheria za Mungu? Unatii maneno ya Mungu? Jiangalie ndugu yangu, jiangalie mpendwa. Haleluya. Nilitaka tu ndugu yangu tusome hii fasi kwenye Herode alikata kichwa cha Yohana kwa siku yake ya kuzaliwa. Farao alikata kichwa cha mtu siku yake ya kuzaliwa. Ndugu mpendwa, mwache kwa mnafanya masherehe, mko na mwaga damu za watu bila kujua, mko na tenda dhambi pasipo kujitambua ndugu yangu. Haleluya. Basi yule aliye na sikio asikie neno ambalo Roho anaambia kanisa. Neno hili sio neno langu. Bwana anasema tujisafishe. Bwana Yesu anasema tujitakase. Bwana Yesu anasema tutengeneze. Yeye anarudi kwa mlango. Iko na bisha ndani ya moyo wa kila mwanadamu. Hakuna yule atasema mimi sikujua. Hakuna yule atasema mama Mungu sikujua mimi kama hiki kitu ni dhambi. Sikujua kama kuvana mavazi ya kubana ni mubaya. Sikujua kama kuvana mavazi ya kuniacha mwili nje ni dhambi. Sikujua kama kusuka nywele ni dhambi. Sikujua kama kutia makeup ni dhambi. Ni nani atasema? Utakaposema oh mimi sikujua, watakuletea video ile video ulisikiaka. Kama ni sauti yangu utaisikia kwa masikio yako. Utaisikia kwa masikio yako mpendwa. Kama ni sauti yangu, kama ni sauti ya mtumishi gani mwenyewe ulishakasikia nafundisha, utasikia sauti kwa masikio, utaisikia. Utaisikia vizuri sana.
Kama ulikala kutivi ukatia ukasikiliza, bata kuletea ule mtu mbele, bana kutilia ngisi unaikala pale uko namuona. Bata kuuliza kwa ulisikiaka, kwa nini haukutii? Kwa nini haukutii? Kwa nini haukutii? Bwana Yesu apewe sifa, watu wa Mungu. Haleluya. Basi Mungu awabariki ndugu yangu. Mwenye kuwa nasikio asikie neno ambalo Roho anaambia kanisa. Maandiko yanatuambia watakatifu wazidi kujitakasa. Ndugu yangu, kama uko mtakatifu, kama uko mwenda mbinguni, endelea kujitakasa sana. Biblia inatuambia jitakase sana. Mtakatifu ajitakase sana, jitakase sana. Ondosha tule tumabuchafu tote, ondosha tule tumakasoro tote, ondosha tule tubitu twenye tungali kuweye. Kama ni hasira ya ndani ngali muweye, tosha mpendwa. Kama ni rutetano iko ndani, tosha. Tosha, punguza mdomo yako. Ambia Roho Mtakatifu akufunge mdomo wako. Ambia Roho Mtakatifu kamata ulimi wangu. Ulimi wangu kwa ulimi wa kubariki watu wengine. Ulimi wangu kwa ulimi wa kuombea wengine. Ulimi wangu kwa ulimi wa kukutukuza. Ambia Roho Mtakatifu ndugu yangu. Haleluya wapendwa. Haleluya wapendwa, watu wa Mungu. Tosha. Kale kakitu kenye unaona kagali kana kusumbua, wewe utasema aseme ndio, mimi nilishatubu, nilishaacha kila kitu, nilishaacha mavazi ya kubana, nilishaacha mavazi ya kuniacha mwili nje, nilishaacha makeup, nilishaacha kusuka nywele, nilishaacha kila kitu, nilishaacha marangi kumikono, nilishaacha makeup, nilishaacha kila kitu, lakini ningali na roho ya chuki, ningali na kale kachuki, ningali na hasira. Tosha bule wote ndugu yangu. Tosha bule wote. Tosha bule wote ndugu yangu. Tuko tunajitahidi usiku na mchana. Na mimi niko najitahidi kuangalia wapi kwenye si yatosha. Kitu gani kenye si yatosha ndani kikitoshe. Kitu gani kengali kinabakia. Na mimi niko najitahidi ndugu yangu, na mimi nitoshe. Niko natosha na mimi, na we tosha mpendwa. Tosha, Bwana narudi. Asitukutane tungali na uchafu. Asitukutane tungali na matashi. Ondosha ule matashi wote mpendwa. Ondosha mudamu ya Yesu Kristo. Ondosha mudamu ya Yesu Kristo ndugu yangu. Ambia Bwana kuoshe. Aoshe midomo yako. Kama midomo yako ingali michafu, ambia Bwana ioshe. Kama macho yako ingali macho ya kuangalia wanaume wa batu, kuangalia wanawake wa batu, ambia Bwana aoshe macho yako. Akamate macho yako. Aikamate Roho Mtakatifu atawale macho yako. Roho Mtakatifu atawale midomo yako. Roho Mtakatifu atawale akili zako. Kama ungali na akili za kufikiria vitu viovu, ambia Roho Mtakatifu asafishe ile uchafu yote ndani yako. Haleluya. Ndugu mpendwa, Bwana wabariki. Kila atakayesikiliza, na unaposikia share, tumia mwingine. Share mpendwa. Hili ni neno la Mungu, sio neno langu. Hii ni neno la Mungu wapendwa. Tunataka sisi wote turudie kwetu mbinguni. Tumwambie Bwana Yesu atusaidie, atuwezeshe turudie kwetu mbinguni. Duniani sio kwetu, sisi ni wapitaji. Sisi ni wapitaji ndugu yangu. Dunia sikudanganye. Shetani asikudanganye. Shetani asikuoneshe vitu vya dunia. Shetani asikuoneshe mavazi ya dunia. Shetani asikuoneshe mapambo ya dunia. Hivi vyote vitapita. Mpendwa, wakati minaangaliaka mtu alikuwa na makeup, alikuwa na mavazi za bei, alikuwa anavala vizuri, alikuwa anajipamba vizuri, lakini ninapomwona nalala hapo msanduku, ndugu yangu, hakuna kitu kiotaenda nacho. Mavazi hautapeleka, makeup hautapeleka. Safisha roho yako ndugu yangu, safisha roho yako na mwili wako. Baada ya hii maisha ambayo tuko tunaishi, kuna maisha mengine tutaishi. Kuna maisha mengine kuko mbele ya safari. Unapokata roho mpendwa, unapokata roho, unaenda anza maisha mengine, maisha ya mpya huko. Kama ulitumikia shetani, unaenda anza maisha ya mateso kuzimu. Kama ulimtumikia Kristo, unaenda ishi maisha ya raha mbinguni. Haleluya. Bwana Yesu awabariki. Bwana Yesu awabariki wapendwa. Tuombe. Baba Mungu, katika jina lako Yesu Kristo,
Video hii naitia mikononi mwako, naifunika na damu ya Yesu Kristo. Baba, bariki watu wako Yesu, wala ambao watasikia hii video Mungu, wapatie masikio ya kusikia Bwana. Fungula masikio ya ndani, fungula masikio ya ndani Bwana. Neno lako lipenye kama vile mshale, neno lako lipenye kama vile mshale ndani ya mioyo za watu. Mungu, wasaidie watu wako. Mungu, wabariki watu wako, wale wote ambao watashare, wale wote ambao watapartage. Mungu, wabariki. Yesu, wabariki, wapatie masikio ya kusikia neno lako, wapatie masikio Bwana, wapatie ujasiri Bwana ya kujisafisha, wapatie ujasiri Bwana ya kujitakasa, ili utakaporudi wakutani wako tayari. Mungu, tusaidie sote, utuwezeshe kujitakasa, utuwezeshe kujisafisha Bwana. Tutembee katika mwenendo wako Kristo, jinsi wewe ulivyotembea katika dunia. Wewe ni mtakatifu, na sisi tuwe watakatifu kama vile ulivyo mtakatifu. Asante Yesu, wewe ni Mungu mwenye uwezo, maana maandiko yako yanasema ya kwamba kondoo wako kusikia sauti yako. Bwana, utusaidie Bwana, tusikie sauti yako. Pale ambapo hatuyasimama Mungu, tusimame. Pale kwenye hatuyatubu, tutubu. Pale kwenye hatuyaweza, tuweze kuacha dhambi zote za ulimwengu na tamaa zote za ulimwengu. Utusaidie Mungu, okoa watu wako Kristo, wasaidie, watie nguvu. Naomba na kuamini katika jina lako Yesu Kristo, naomba na kushukuru. Amina. Haleluya. Wapendwa, Bwana wabariki watu wa Mungu. Bwana wabariki. Kama kuna mtu ambaye anaweza kuwa iko na shida yoyote ya magonjwa, unapiga tu simu, namba yangu iko kwa YouTube. Unafuata kuna video zangu 2 ambazo nilipana namba yangu. Ukihitaji msaada wa maombi, unachukua namba yangu na niita. Bwana wabariki. Amen.